वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एजिटेशन करते हुए लोगों को हावड़ा के सतरागाछी के गरफा के पास एक फॉर्च्यूनर से दिखाई गई पिस्तौल। लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा गया। लोग जब इसे रोक कर पूछने की कोशिश की तो कुछ लोग गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी किया। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और इसको अपने हिरासत में ले लेती है। सूत्रों से पता चलता है कि ये आसनसोल का रहने वाला एक बिजनेसमैन है जिसके नाम है दिनेश गिराई। CBB न्यूज़ की तरफ से मैं सादिक मुश्ताक। দাদা পিস্তল দেখাচ্ছিলেন নাকি গাড়ি থেকে? দেখাচ্ছিলেন গাড়ি থেকে। আপনারা কারা? আপনারা বলছি আপনারা কারা? পুলিশ পুলিশ আপনারা পুলিশ পুলিশ দাদা আপনারা পুলিশ নাকি পিস্তল দেখাচ্ছিলেন গাড়ি থেকে? গাড়ি থেকে পিস্তল কেন দেখাচ্ছিলেন? আমাদের ভাইরাদের ডাকনা জমিয়ত উলামা হিন্দের ডাকে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহার করার জন্য যাচ্ছিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে একটা সাম্প্রদায়িক শক্তি আমাদেরকে প্রতিহত করার জন্য তারা আমাদের ছেলেদের দিকে বন্দুক তাক করেছে। আমরা তাকে শান্তভাবে এনে পুলিশের কাছে দিয়েছি। সম্ভবত পুলিশ তাকে কোনো পদক্ষেপ করেনি। তাকে Hey!